बिहारी जी महाराज श्री स्वामी भगवत ऋषभदेव जी महाराज अपने आश्रित जनों को समझाते हैं Всегда как раз Гурджи объясняет, कि चलनी में गैया जो है दोष दही को दे, हरिगुरु कहो ना नहीं कियो आपने। ये प्राणी, что каждый человек, इस प्राणी का ऐसा स्वभाव है जैसे कि चलनी में गाय को काटना। у каждого такое настроение, как вот у коровы бывает. ये चलनी होती है जो छेद छेद होते हैं ना, जिसमें कोई आटा छाना जाता है। Есть еще такая вот, как сказать, для просеивания муки Сетка. Сетка, да. उसमें अगर दूध को काढ़ा जाए Если तो туда, नहीं सकता। если туда доить молоко в эту штучку, то оно не будет, как сказать, держаться там. तो इस प्राणी का स्वभाव क्या है И какое у нас вот настроение у каждого कि человека? मनुष्य जन्म नहीं मिला У нас есть человеческое рождение. और मनुष्य जन्म मिलके हरि गुरु से संबंध नहीं बनाता है। И несмотря на то, что мы люди, как сказать, мы не хотим сделать, как сказать, мы не общаемся с Хари и с Гуру. तो ऐसे मानो जैसे ऐसे चलने में गैया को काट, Это означает, что доить корову, вот в это сито доить корову, да. तो चलनी में गैया जो है दोष दही को दे और फिर परमात्मा का दोष बताता है। И они обвиняют Параматму в том, что происходит, почему нет молока. चलनी में धार को На самом काढ़े деле корову обвиняют, да, что нет молока. और ये नहीं ईश्वर इच्छा, ये ईश्वर की इच्छा नहीं है कि जीव जो व्यक्त में जाए। Но Господь не хочет, чтобы Джива в таком состоянии находилась. देश काल प्रारब्ध देव को करे न रखे। जो यहाँ हरि गुरु संत जीव को कल्याण करने के लिए आए हैं, फिर भी ये जीव नहीं जुड़ता है, तो देश काल प्रारब्ध हरि कोई भी रखे उसकी नहीं करता। И если, как сказать, человек не предался, то никто его не может защитить, ни место, ни обстоятельства, ни его прарабда, ничего. ये जीव स्वयं ही फंसता है। Это живое существо, оно само держится за эту माया. उदाहरण देने लगे मूर्ख मरकट मूठ, जैसे मूर्ख बंदर होता है Так, есть, например, обезьяна, бывает обезьяна. Глупая. और मूर्ख बंदर चनाओं के लोभ से, चना खाने के लोभ Они любят чану, такие зернышки. से, और उस एक हांडी होती है मिट्टी की हांडी, И бывает это как горшочек такой из глины, да? उसका छोटा मुंह होता है। Маленький, дырочка маленькая. Да. तो बंदर पकड़ने वाले उस छोटे मुंह की हांडी में चना डाल देते हैं। И чтобы поймать обезьяну, специально ставит этот горшок с маленькой дырочкой. Он туда просовывает руку, а назад не может достать. तो वो मूर्ख बंदर उसमें अपने हाथ को दे देता है И обезьяна, она засовывает туда руку, чтобы взять, назад достать не может, потому что кулак. और उन चनाओं को मुट्ठी में ले लेता है। तो चना मुट्ठी में आए तो ये मुट्ठी बड़ी हो जाती है। Потому что рука-то была узкая обезьяна, а когда А кулак वो сжат, ऐसे она уже निकालता है, не может वो достать. निकलती है। Не может достать. चनाओं को पकड़ के मुट्ठी बंद हो गई ना, वो बड़ी हो गई, वो निकलता नहीं है। Не может достать руку. अब बंदर ये कहता है कि इस हांडी ने मुझे पकड़ लिया है। И тогда обезьяна говорит, этот горшок меня поймал. अब वो भागा भागा फिरता है, बंदर पकड़ने वाले उसको पकड़ लेते हैं। И он бежит с этим горшком, и его ловят, потому что легко поймать такую обезьяну. तो ये प्राणी इंद्रिय सुख के कारण, अपनी इंद्रिय सुख चाहने के कारण ये माया के पिंजर में फंस जाता है। И эти живые существа здесь из-за того, что их чувства привлекаются к чему-то, как сказать, они застревают в этой ловушке. स्वयं फंसता है। И они сами привязываются к этим вещам. तो मूर्ख मरकट मूड कीट हर तजन नलनी के भगवत ताकरे भाग घोड़े की चलनी, ऐसे जो तूता पकड़ने वाले होते हैं, Или, например, ловят попугая, как ловят попугая.
तो एक लकड़ी होती है, Бывает такая деревяшка, तो वो इस तरीके को उसका बैलेंस इस तरीके का होता है, उस पर तोता जब बैठ जाता है तो बैठ के उसको छोड़ना नहीं चाहता है। то есть таким образом делают эту деревяшку, что когда садится попугай, он уже не хочет улетать оттуда. तो वो जो है फिर वो तोता ये समझता है इस लकड़ी ने मुझे पकड़ रखा है। И это, как сказать, попугай, он считает, что его поймала эта деревяшка. ऐसे ही वो पकड़ने आए, И так его ловят. ऐसे ही ये जीव Также и мы, живые существа, अपने अहंकार में, из-за своего, как сказать, эго, अपने स्वार्थ में из-за своей жадности, नाना प्रकार की देवताओं की उपासना करता है, भगवान को во-первых, छोड़। следуем разным полубогам, не следуем Господу Хари. सकामता से Из-за своего желания, как बहुत сказать, सारे что-то देवताओं का иметь. ध्यान करता है। Очень многим поклоняемся. तो देवता जितना देने वाले नहीं है जितना तुमसे लेने वाले हैं। А что касается полубогов, они больше с нас возьмут, чем дадут. देने वाले तो केवल एक हरि हैं, Потому что только Хари дает, а все остальные берут. भगवान कृष्ण, भगवान राम, Господь ये Кришна, जो Рам и भगवत так तत्व далее. हैं, То есть там 24 где अवतार 24 аватара, то есть это Хари. जो हरि के अवतार हैं, Все, что аватары Хари, они дающие. देने वाले तो ये हैं, Они только дающие. और बाकी ये देवता लोग हैं, А все ये तो остальные सब लेने वाले हैं। полубоги, они все берут только. तुमसे कुछ चाहेंगे जब तुमको थोड़ा कुछ देंगे, Если они хотят от нас что-то, тогда они нам немножко дадут чего-нибудь. यज्ञ चाहेंगे, हवन चाहेंगे, कुछ Хотят яги или उनके लिए хавана, अर्पण करना चाहेंगे, или что-то, सब чтобы им предложили, उसके тогда बदले में तुमको देंगे। они могут в обмен что-то немного дать. तो इन क्षुद्र देवताओं की उपासना, इनमें बिल्कुल भी मन नहीं रखना चाहिए। Ни в коем случае нельзя поклоняться этим полубогам. और 24 अवतारों में भी एक को, जैसे А भगवान राम कृष्ण, из 24 аватар можно выбрать только одного. राम कृष्ण में से Лучше एक всего из Рамы Кришны выбирать, потому что они более высокие аватары. भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार है। Потому что Господь Кришна это полная аватара. Какая? Полная аватара. Самый высший из аватар. तो भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, Если вы, так сказать, хотите схватить, Сари Бхагаван. достать Кришну, то все, тогда все ваше дело, как сказать, сделано, если вы следуете ему. लेकिन रस दृष्टि से उपासना में अंतर है, कौन सी दृष्टि से कौन से भाव को पकड़ते हैं। Но даже если вы выбрали Кришну, вам нужно выбрать, в каком настроении вам Кришна нужен. Потому что у него много разных фам. ऐश्वर्य प्रधान, माधुर्य प्रधान, वात्सल्य प्रधान, ये सब Ашвария, Мадхурия, может быть, или Ватсалия. В какой расе вы хотите ему поклоняться? जिस भाव से हम हरि को भजेंगे, В каком настроении мы будем поклоняться Хари? अगर हम हरि के जन्म कर्म मानेंगे, जैसे Если, अवतार धारण करते हैं если мы будем поклоняться тому Хари, тому Кришне, который рождается здесь, да? और अवतार. महाभारत करते И हैं, который в Махабхарате участвует. बड़े बड़े राक्षसों का विनाश करते И он हैं, уничтожает Ракшаса. अगर इस जगह पर ठाकुर को मानेंगे, Если мы будем поклоняться такому Господу, तो फिर जब वो बहुत समय के बाद जब अवतार धारण करेंगे, तभी उस साधक को जन्म मिलता и है। тогда, через много-много времени, когда аватар опять придет на землю, тогда он нам встретится. Не तभी раньше. उनके साथ सुखी होगा। Тогда вы будете счастливы с ним. और प्रवीण खूब परिपूर्ण साधक भी मरने के बाद में, देह छूटने के बाद में उसको परम गति प्राप्त नहीं होती है। И если человек поклоняется Кришне именно как аватаре, то есть земным его лилам, это означает, что даже после того, как он уйдет из этого тела, он не достигнет Кришны. Он достигнет это только тогда, когда Кришна примет следующий аватар на земле. वो Не योग раньше. जब तक के लिए वो योग माया के हवाले कर दिए जाते हैं। А до этого времени он будет находиться в йога-майя, даже если он полностью, как сказать, чистый, освобожденный. और न उनको सुख है न कोई दुख है, То есть जैसे это सो गए। как сон, он будет спать до тех пор. То есть ни счастье, ни несчастье. В जब йога-майя भगवान अवतार लेंगे किसी युग में जब जाके, तब फिर उनके संग ही वो И когда только в какой аватар опять Кришна придет, тогда он будет участвовать. Йога-майя, Брахмаджьоти, эки чиз не е. हैं। Брахмаджьоти, йога-майя, я лак чиза.
हाँ, बहुत समय के बाद ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है, योग माया अलग है। नहीं, वो ब्रह्मा ज्योति, मतलब योग माया से अलग है हाँ, ब्रह्मा ज्योति। बस जो ब्रह्मा जी है ना, वो भी नहीं, एक ब्रह्मा जी नहीं हो, ब्रह्मा ज्योति मतलब Сияние. ब्रह्म ज्योति, हाँ, अब ब्रह्मा वो अलग ज्योति। है। अलग है। То же самое? Йога-майя нет. Йога-майя это отдельная вещь, это более близкая как к Кришне, а Брахмаджьоти это имперсоналисты. ब्रह्म ज्योति तो हरि के नख की प्रकाश होता है ना, हरि के नख का प्रकाश। Это Брахмаджьоти это просто сияние ногтей Хари, из ногтей его сияние. जैसे कि नाखून होता है ना, Существуют ногти, они очень сияющие у Хари. हरि के नाखून का प्रकाश ही ब्रह्म ज्योति है। То есть это только один ноготок на самом деле, сияние только одного ногтя такое, это Брахмаджьоти создает. उसी में वो उपासक लीन रहेगा। И упасаки там погружаются в это состояние. तो योग माया के हवाले रहते हैं, तब तक वो सोते रहते हैं। А йога-майя, она просто погружает в сон этого упасака, как сказать, садака, вот, и он спит, пока аватар не придет. तो इसलिए भगवान के जो जन्म कर्म को मानते हैं, यद्यपि ठाकुर के जन्म कर्म परिपूर्ण हैं, И если все-таки мы поклоняемся такому Кришне, который принимает аватары, लेकिन जो साधक ये मानेंगे भगवान जन्म भी लेते हैं, то есть это тот садак, который считает, что Господь принимает рождение и уходит. और वो जो है फिर शरीर भी उनका जाता है। И что его тело тоже, как сказать, это остается. इस तरीके के जो उपासक होते हैं, उनको फिर जन्म कर्म के हिसाब से उनको सुख मिलता है। То тогда такие люди, они как бы будут счастливы только от такого общения с Кришной, где он рождается и, ну как сказать, от земного общения. और जो सदा ठाकुर को नित्य मानते हैं, А тот, кто считает Господа вечным, सदा ठाकुर को तो есть- नित्य मानते हैं, उनको अभी से सुख प्राप्त होता है सीधा। но тот, кто считает его вечным, тот прямо сейчас получает это счастье. और वो हमेशा हमेशा ठाकुर के अंग संग ही रहते И всегда будет с Господом находиться. हैं। ये अंतर है उपासना। В этом ये есть разница. एक बार जिस समय भगवान चले गए ना, Когда Господь ушел, धराधाम से चले गए, он ушел в свою Бхагаван Кришна. обитель, Господь Кришна. तो द्वारिका की रानियों को लेके अर्जुन То Арджун забрал всех цариц Двараки, वहां से चला। и он ехал в свою столицу. तो रास्ते में भील लोग मिले А по дороге встретились ему племена और Билы, उन्होंने रानियों को अर्जुन से и छीना они, जब и они забрали всех цариц у Арджуна. तो गांधी जो धनुष И у था, него был этот Гандива, Гордый. он не смог ему служить больше. क्योंकि भगवान शक्ति को ले गए ना। Потому что Господь забрал всю шакти, которую дал ему. इसके बाद जैसे तैसे करके रानियों को लेकर मथुरा वृंदावन आए И эти люди, они приехали в Мадхуру, во Вриндаван вместе с этими царицами द्वारिका से। из Двараки. तो यहाँ आके जमुना जल के दर्शन करके जमुना जी के किनारे बैठ के रोने लगे, И они сидели на берегу Ямуны и плакали. क्योंकि यहाँ भगवान खेले हैं, यहाँ पैदा हुए हैं। Потому что здесь उनकी याद родился करके। Господь, и они вспоминали о нем и плакали. तो जमुना जी में कमल खिल रहे थे। И в это время плыли цветы по Ямуне, лотосы. आज का समय तो थोड़ा दूसरा है। В наше время сейчас нет уже никаких лотосов, раньше были лотосы много. उस समय यमुना जी में जहाँ तक कमल खिले हुए, लता बड़ी बड़ी В और то तरह время की очень красивая была Ямуна, она была полная цветов, и вокруг росли прекрасные растения तो по берегам. कमलों से कहने लगे अर्जुन, И Арджуна стала говорить с этими цветами कमल тоже. का फूल होते हैं ना, Да. कि ये भैया भगवान कृष्ण चले गए यहाँ से पृथ्वी पे से, Он говорил, что Кришна तुम- ушел отсюда, с этой फिर भी земли. तुम खिल рहे हो, А तुमको почему? शर्म नहीं आ रही? А тебе вам не стыдно цвести, если Кришны здесь нет в этом мире больше? तुम उनका बिल्कुल वियोग नहीं मान रहे? Ты что, вы что, не страдаете в разлуке с ним? कमल और ज्यादा खिलने लगे। И тогда эти цветы еще больше расцвели. कमल कहने लगे, वियोगी हो तुम, И они сказали Арджуне, это ты в разлуке. जो कि भगवान के जन्म कर्म को मानते हो। Это потому, что ты считаешь, что Кришна рождается и умирает.
हमारे साथ तो वो सदा नित्य रहते और नित्य ही रहेंगे। А с нами Он всегда жил вечно и будет жить हम вечно. भगवान के जन्म कर्म को नहीं मानते। Потому что мы не принимаем рождения и ухода Господа. तो इस तरीके से ये सुख की जो है परिपाटियां अलग अलग। То есть мы можем видеть из этого, что, так сказать, счастье разное в разных упасанах. ये और कोई प्रश्न? ये प्रश्न पूछли बार. Да. Давайте. Есть же какие-то описания Кришны в духовном мире? Кришна в духовном мире? Да. Ну, Госвами писали о них. Просто в основном же описано в Бхагавад-гите там и везде. अच्छा, ये लोग पूछ रहे हैं जो आमतौर पर जो है कोई क्या लिखा हुआ आमतौर पर गीता में भागवत में ये लिखा हुआ अवतार के बारे में, बहुत कम लिखा हुआ वो जो नित्य धाम के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है. जो गीता जी है ना, हाँ. गीता जी इस रहस्य को समझना होगा और ये रहस्य बिना रसिकों के नहीं समझना है. Это нужно понять, это секрет. И чтобы понять этот секрет, без расика невозможно понять этот секрет. जब रसिक लोग इस रहस्य को समझाते हैं, रसिकन तीनों भेद तभी ये समझ में आती है. Если кто-то это объясняет, тогда можно понять, а так просто не понять этого. क्योंकि वो लिख रहे हैं मेरा नित्य धाम यत गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम. भगवान कृष्ण गीता जी में लिखते Господь हैं Кришна написал в Гите. जहाँ जाकर वापस नहीं आया जाता वो मेरा परम धाम है. Он говорит, что моя высшая дхамма такая, куда однажды уйдя уже никто не возвращается. लेकिन ठाकुर को नित्य मानेंगे तब, अगर जन्म कर्म मानेंगे तो उनको जो है जो अभी बताया हुआ. Но это только тогда, когда его не считают, его считают вечным, тогда попадает в эту вечную дхамму. Если же его не считать вечным, тогда будут служения просто вот как аватаре во время рождения. भगवान ने गीता जी में सभी के लिए व्यवस्था करी है. Потому что в Гите Господь описал пути для всех возможных, как сказать, жив садаков. जैसे भक्त जैसे जैसे Какой- भूत प्रेतों को सेवने वाले हैं ना, उनके लिए भी कहा है कि उनको भी कुछ न कुछ Он для всех написал какие-то советы, даже те, кто поклоняется привидениям и таким низким существам. क्योंकि सब समान नहीं हो सकते ना उपासक, Потому что все одинаковыми не могут быть. तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है. И поэтому он как бы разные возможности для всех дал. लेकिन जो अपनी नित्यता है वो भी दर्शाइए कि मेरी Но он नित्यता. также и указал на свои вечные лилы, свою вечную обитель. प्रभु को जिस स्वरूप से हम मानेंगे, जैसे मानेंगे, वो वही वस्तु हमको दे. Потому что то, каким мы его будем считать, то он нам и даст. ये मानने के समझने के बारे में ही लोग भ्रमित हैं, कैसे माने. То есть в этом-то люди и заблуждаются, каким его считать, как его वो понять. हर चीज देने के लिए तैयार है. Он на самом деле готов нам дать все что угодно, что бы мы ни захотели. जैसे कि भगवान कृष्ण के ही रूप में एक तो महाराज की लीला है, В одной своей форме он совершает Махарасу, например. एक तो केवल एक उपासक इस प्रकार के हैं, केवल भगवान कृष्ण को युद्ध नहीं कराते हैं, केवल महाराज की लीला में ही देखते. Например, вот такой упасок, он только поклоняется Кришне, который совершает Махарасу, он не поклоняется Кришне, который сражается. किसी राक्षस का वध नहीं, То есть он не поклоняется Кришне, который уничтожает Ракшаса. किसी राक्षस के वध से कोई संबंध नहीं. То есть он не хочет иметь дело с лилами уничтожения Ракшаса. केवल महाराज की लीला में ही रहते हैं Он भगवान. поклоняется только Господу, который танцует Махарасу. ये है एक चीज ऊपर की बात है ना. То есть это уже возвышенный садок, не просто так. और जो सखाओं के साथ खेलना, Или, например, поклоняется только тому Кришне, который играет с пастушками со своими друзьями. माता पिता से संबंध Или, रखना, например, он в Ватсале-расе, то есть поклоняется только тому Кришне, который со старшими своими общается. ये जब मानेंगे तो उपासना बदल जाएगी. Если мы будем следовать чему-то конкретному, это означает уже разное упасное.
श्री कृष्ण चरित्र प्रदात प्रभुवन वो भेद भक्ति विस्तार जहाँ जो रस्ता कहीं वैसुख देश सवन पदार्थ भगवान कृष्ण को 3 रूपों में कल बताया ना। Он вчера сказал 3 основных сварупы Кришны. Да? द्वारका वाले कृष्ण राजा मानते हैं। Во-первых, царь, который в Двараке царит. जो द्वारका वाले कृष्ण वो ऐश्वर्य पूर्ण है। Это он Айшвария воплощает, то есть Айшвария полный Прадхан. сил и, так сказать, возможности сражаться и так далее. जो माधुर्य विशेष मानते हैं वो द्वारका वाले कृष्ण जी को То नहीं есть मानते। тот, кто следует упасане любви Мадхури расы, они не поклоняются Кришне Двараке. वो महाराज वाले भगवान हैं। Они именно поклоняются Господу, который Махараса занимается. तो ये अंतराल है। तो в этом разница. और जो लोग वो जन्म से संबंधित कृष्ण को पूछते, तो फिर वो यदि यहाँ अवतार मिल जाएगा, फिर कहाँ वहाँ ही जाएंगे वापस नीचे धाम में या नहीं जाएंगे, फिर अगली बार इंतजार करेंगे। जैसे जो जन्म कर्म मानते हैं हाँ। हाँ, उनको यहाँ के जैसे शरीर छूटने के बाद में हाँ हाँ उनका पतन नहीं होता है। शरीर छूटने के बाद में वो योग माया के हवाले कर दिया जाता है। नहीं, और फिर वो कृष्ण से मिलने के बाद, कृष्ण के मिलने के बाद अवतार कृष्ण से मिल जाएंगे, फिर उसको क्या दशा है? जैसे कि मिल जाएंगे ना, हाँ। तो फिर जो मिलने के बाद में यहाँ अवतार समाप्त हुआ, फिर योग माया के हवाले कर दिया अच्छा, वो नीचे धाम में नहीं जाएगी? नित्य धाम में। Не जाएगी. То есть история такая, что я спросила у него, а что будет с теми, кто аватару, вот, как сказать, поклоняется, после того, как встретились с аватаром, они идут в вечную дхаму? Он говорит, что не идут. Они опять будут спать и ждать следующего прихода аватара. क्योंकि वो जन्म कर्म मान रखा है उन्होंने। Потому что они привязаны именно к этому рождению и уходу, они привязаны к этой сварупе, они будут только с этой сварупой общаться. Аватары. जैसे कि भगवान कृष्ण के साथ आए एक बार, А те, кто пришел вместе с Кришной, और उनमें से किन्हीं लोगों की धारणा और नंबर 1 के स्वरूप को समझने की, नित्य स्वरूप को समझने की हो गई। но если кто-то Он понял, но если кто-то из людей после общения с аватарой понял, что это вечная сварупа, तो यहाँ उनके साथ आने के बाद भी, उनके संग रहते हुए भी उन्होंने समझ लिया कि ये तो भगवान हमारे नित्य हैं, जन्म कर्म से परे हैं। тот, кто понял во время общения с аватарой, что это вечный Господь, тогда он, конечно, пойдет вместе с ним в вечную дхаму. Но тот, кто опять же не понял, потому что такие тоже бывают, они так и будут вместе с аватарой общаться. तो उनको भी नित्य धाम मिल सकता है। Вот, то есть во время अगर общения... नहीं समझे А если, वैसे ही माने, если не поняли, так и останутся, опять будут спать, потом опять встречаться, спать, встречаться, вот так. तो फिर उनको वहीं फिर जो है ऐसे बार बार होता है। Так постоянно и будет у них происходить эта связь. और स्थिति से वो गिर नहीं सकता योगमाया से. योगमाया से उनको कोई नहीं गिरता. पतन नहीं होता, अच्छा. पतन नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि हरि से संबंध है अच्छा, ना। अच्छा. То есть падения из йога-майи нет. То есть в этом состоянии люди постоянно остаются. И вырваться нельзя или можно? Можно, если во время вот этих лил человек понял, что это вечная сварупа. То есть он идет в духовный мир. А если не понял, так и будет рождаться без конца. एक आदमी को तो चुपचाप कपड़ा उड़ा के सुला दिया जाए। То есть, например, один человек спит там молча, накрывшись, да? और एक आदमी को बहुत बड़े सुख, कभी प्रसाद पा रहे हैं, कभी आनंद ले रहे हैं, कभी लीला हो रही, कभी। То есть, а другой человек, он постоянно в лилах участвует. Это же разные вещи. То есть человек спит спокойно, и человек постоянно в лилах участвует. Счастье разное. Счастье очень сильно отличается. Но тот и другой удовлетворены? Оба удовлетворены, в том-то и дело. Кому-то спать нравится, а кому-то в играх участвовать. Да. ऐसे भी है जो किसी का 10 भाव है कृष्ण लीला में, 10 भाव या какие там еще бывают настроения-то? Кроме 10 भाव еще какие-то бывают. Шанти भाव भी हो सकता है. Шанти भाव. Шанти भाव मतलब ज्यादा संबंध नहीं है कृष्ण से. कभी-कभी मिलता है. Шанти भाव. Новое, что ли? Нет, это как, есть такая шанти баба. То есть не такого более-менее ये जो कुछ безразличия. समझो सो यहाँ समझना है। То есть сейчас надо понять, вот здесь, находясь на земле, все जहाँ это जितना понять и जब समझ выбрать. लेंगे, Чем больше вы поймете, тем быстрее вы можете свой выбор сделать. भजन भी कम हो,
Даже если вы мало लेकिन бачаны समझना сделаете. सबसे कड़ा है। Самое главное это понять и уже так ये сказать, निश्चित двигаться. कर ले कि हमारा हरि से ये संबंध है। Главное решить, какую вы хотите связь अपने स्वरूप установить. को जान ले, हरि के स्वरूप को जान ले। Нужно понять свою сварупу и понять сварупу Хари, какую вы хотите. ये बहुत बड़ा अनिवार्य है। То есть это очень важно вот, в человеческом इस рождении. चाल में अच्छे अच्छे सिद्ध भी होते हैं ना, ये बता दें कि दुनिया में ये होने वाला है, वो भी योग माया की हवाले होते हैं। भगवान कृष्ण से सीधे नहीं मिलता। कैसे? जैसे कि अच्छे अच्छे सिद्ध हाँ, जो नित्य नित्य को नहीं माना है जिन्होंने, अच्छा, नीचे को नहीं मानते. लेकिन यहाँ बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई उनको। Он говорит, что в этом мире есть много таких святых, которые уже достигли, как сказать, это не садаки, а уже сиды достигли. То есть они совершенные. Но они не связали себя вот с нити формой, вечной формой Господа. И они чего достигнут? Они достигнут просто вот этой йога майи. Они будут находиться в пределах йога майи. तो अच्छे अच्छे सिद्ध भी अगर उस नित्यता को नहीं भजते हैं तो उनको भी योग माया के हवाले ही अर्पित किया है। То это означает, что их уносит ветер этой йога майи. Все, они не попадают к Господу навсегда. Вот в чем дело. То есть это очень важно, как сказать, выбрать. Это самое первое дело, что нужно сделать. Выбрать именно вечную форму. इसलिए यहाँ समझना सबसे कड़ी बात है। То есть самое главное понять. ये सब समझना है कि क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या मतलब सारी क्रिया जन्म लेते हैं, ये सब समझना यही बहुत जरूरी है। मतलब Хари के बारे में, Хари. как खाते. हाँ, Нужно понять также все о форме Хари, которой мы поклоняемся. Что он кушает, как он общается, то есть все его настроения. Как он живет, где он живет. То есть все надо о нем знать. और हम उनके संग रहेंगे तो हम क्या करेंगे, सारी समझदारी यही होना है। Нужно понять, а что мы там будем делать, когда мы будем вместе с ним жить, и какие наши обязанности. अपना स्वरूप, Свою Ишь, сварупу какая надо сварупа? понять, сварупу нашего Господа надо понять, да, божества. अपना स्वरूप, इष्ट का स्वरूप, ये स्वरूप जानकारी होना पड़ेगा। То есть нужно понять это. Следующий может задать. Давайте. Меняется как-то образ жизни человека, который, например, уже Сделал выбор. не выбор, а именно достиг уже чего-то, или он может жить так же, как все, как бы ходить на работу там с утра до вечера, что-то и быть постоянно занятым, или он меняет жизнь свою. А в связи с чем менять жизнь? Именно когда он достиг Господа, или хотя бы, не достиг, как бы. Учри, яди садако харика практи हो गया तो फिर इसका पूरा जीवन बदल जाएगा या ऐसे रहेगा, कैसे रहते थे ऐसे रहेगा आगे, मतलब बाहर से। अगर हरि प्राप्ति हो जाए तो वो जो है दुनिया के बीच में रहते हुए हरि में रहेगा, दुनिया की माया का प्रभाव उस पर नहीं जाता। Разница только в том, что живя в этом мире, на этого человека перестанет действовать этот мир как таковой, то есть влияние этой майи. Влияние майи прекратится. सबके बीच में रहते हुए देह नाते सो उपशम, как лотос живет, немножко он приподнят над водой, он живет в воде по-прежнему, но он не касается ее. बीच में रहेगा, बोलेगा, चालेगा, सब में रहेगा, लेकिन उसकी स्थिति औरों से अलग है। То есть его состояние внутреннее будет сильно отличаться от окружающих людей. जैसे महापुरुष आए, हमारे तुम्हारे बीच में ही रहे। Например, какой-то возвышенный Махатма, да, приходит, среди нас живет. जैसे कि भक्ति काल युग में Сейчас у нас Бхакти Кали-юга, много всяких таких возвышенных душ приходит. वो सहज सिद्ध थे,
Они естественным образом уже сидя, они приходят уже из духовного мира और हमारे तुम्हारे बीच में रहे। и живут между нами, да, где-то среди нас. लेकिन सबके बीच में रहते मिलते जुलते हुए अपने आप को प्राण Но хотя он и живет среди нас, но он не чувствует зависимым себя от нас, от окружающих. वो कह रहे हैं ना, आवत भगवत भक्ति ने जामे मेरी नाय, पूसत अपने जान सब बंधन का उमान, पूसत अपने जान सब बंधन का उमान। अपने जान के सारा संसार अपना है, क्षमता बहुत बड़ी होती है उनके अंदर। То этот человек считает всех живых существ своими, и внутри у него есть очень большой, как сказать, шакти выносить все, что бы ни लेकिन было. उनका मन किसी में अटका हुआ नहीं होता, केवल उनमें। Но ум его, он никак не связан ни с кем из живых существ, он связан только с Господом. Паранту сабки хитакарии, हितकारी सब। Он хочет блага для всех, но его ум все-таки в этом не, как сказать, не застревает. सबका हित करने वाले हैं। परंतु इसी तरह की महात्मा को चिंता नहीं होता है, जो कोई जीव ऐसे फंस गए, उसको मदद करना है, ऐसे वो नहीं सोचते। या सोचते कब जीव सामने आ जाते हैं। वो तो महाराज कह रहे हैं कि गुरु उनको गुरु हरिदास आज गुरु को सन्मुख भई अभय पी, जो उनके सन्मुख आ जाता है गुरुओं के माध्यम से, किसी के माध्यम से सन्मुख आ जाता है, उसको अभय दान दो। Говорит, что такая великая личность, кто бы ни пришел перед ним, не встал перед ним, он дает ему благословение бесстрашия. उसको अभय दान दो। Благословение бесстрашия дает. То есть ничего не боится уже человек. क्योंकि उनके कहे पे रास्ते पे उनकी वाणी के अनुसार जो चलेगा उसको अभय दान दो। Тот, кто будет следовать его наставлениям, тот получит вот это вот благословение бесстрашия. आचार्यों ने कहा है ना, सत्संग में आया था कि बेल बोल को सूट, स्वान सिंह, एक तो होता है कुत्ता, Бывает होता है- собака एक होता है सिंह। и бывает лев, да? तुम कोई डेल फेंक दो, Если бросить что-то, कुत्ता लपक के पड़ेगा उस पर। собака сразу побежит это все, обнюхивать. लेकिन सिंह कहीं भी दूर हो सिंह और यहाँ आवाज सुन ले जोर से किसी की, तो सीधा आवाज पे पहुंच जाता है। Ну, лев, он приходит только на голос. Если он слышит громкий голос, он сразу придет туда. तो जो संसार में आसक्ति रखने वाले और विषयों में आ सकते हैं, तो वो तो डेल है संसार का, А, कुत्ता शरीर का। И те, кто привязан к этому материальному миру, они, так сказать, бегут на вот то, что бросают им, то есть что-то съесть. तो वो तो कुत्ता की तरह उस डेल के पीछे भागते हैं। То есть это как собака, которая бежит за едой. लेकिन जो सिंह सदृश हैं, वो आज बोली पे, जो आचार्यों की बोली है वो लिखी हुई है, उस बोली पे चलो। А тот, кто как лев, он идет только, когда слышит, как сказать, звуки там шастр, писание, тогда ему это интересно, он приходит в эти места. क्यों? ठाकुर शब्द में छिपे हुए हैं। Потому что за словом спрятан Господь. Святых Писаний. जो गुरुओं के मुख से जो शब्द निकलते हैं, उसी में ठाकुर छिपे हुए हैं। Потому что когда гуру что-то говорит, за его словом спрятан сам Господь. А чё? Следующий вопрос. Давай, твоя очередь. Давай, спрашивай, какая есть возможность. То завтра не будет лекции. И Вот. сказал, в эти дни будет занят, да. Когда следующий будет? Я вторник будет в среду. Вечером? Да. Ну, хорошо. Так, ну давай, если что еще хотите. Так.
समझ में आया कुछ? Поняли что-нибудь, знаете, что говорим? Ну да, одно дело понять, другое дело это все на практике реализовать. अच्छा समझ ना तो मुश्किल नहीं है परंतु जीवन में इसी तरह के रहना ही मुश्किल है। देखो, इन शब्दों के माध्यम से आपको मिलते हैं, इनको समझ लिया और हृदय में धारण कर लिया। Если вы это поняли, за этими словами стоит Господь. Если вы это поняли и приняли к сердцу, так оно и будет. Действие, как сказать, тело следует за умом, за сердцем. इन पुस्तकों में शब्द ही तो हैं। Потому что все в книгах, что написано, это слова. गुरु जी भी देते हैं मंत्र, शब्द ही तो देते हैं। И мантру нам, когда Гуруджи дает, он тоже слова говорит. तो शब्द जो है, За этими словами शब्द का भेद करना, उसका निष्कर्ष समझना वास्तविक है। нужно понять, что за этими словами. Надо же, оказывается, еще йога майя бывает. और ऐसा हो सकता है जो कोई जीव योग माया में आ जाएगा और वहाँ से कभी नहीं निकलेगा, योग माया में फंस जाएगा ना ना, ऐसे नहीं हो वहाँ से तो आना ही आना है। सकता। अच्छा आना है। क्योंकि उन्होंने हरि की भक्ति करी है ना, हाँ। हरि की भक्ति खाली नहीं जाती, और यदि इसका विनाश नहीं हो सकता है। यदि मिश्रित भक्त है तो योग माया में जाएगा या कहीं नहीं जाएगा? अगर मिश्रित भक्त है तो वो वहाँ जाएगा ही नहीं जाएगा। अच्छा योग वो माया बार बार जन्म लेगा। अच्छा जन्म लेगा। वो उस भगवान कृष्ण संबंधी सुख वो प्राप्त नहीं होगा उसको, मिश्रित भक्त। परंतु यदि वो चाहते हरि से मिलना, कोई बात नहीं, किस हरि से वो ठाकुर को किसी न किसी जन्म में उसके मिश्रित पने को छुड़ाएंगे, अच्छा और फिर जब पवित्र करके तब वो जो है क्रिया बने। Я просто спросила, а что бывает с человеком, который поклоняется всем формам Господа, да? Он говорит, что он будет все время рождаться, он в йогу майю не попадет. До тех пор, пока он свой выбор не сделает. Вот, тогда он, когда сделает выбор, тогда уже... В йогу майю попадают только те, кто на какое-то время, это уже настоящие преданные, так сказать, они уже выбор свой сделали. Просто ждут. प्रियदास Ну, человек еще какой-то. Ну что, вы хотели послушать про Шахридаса или что там? Или уже все? Или в следующий раз, Ну ладно. или как? Спать хочется. Да? Ну, значит, все, уже информация пошла вам. Да, вам сейчас самое главное это сделать какой-то выбор. यहाँ सत्संग श्रवण करने के बाद में कुछ लाभ करना अपना, नुकसान मत करना। Нужно какую-то сделать себе выгоду из того, что вы слушаете. Не наоборот, что вам хуже от этого стало, понимаете? То есть вы что-то хорошее для себя должны вынести, иначе какой смысл слушать лекции? Ну, это все равно складывается, и потом как इसी бы... तरीके से विचलित मत होना, То есть स्थिर होना किसी наоборот रहस्य нужно, को। наоборот, поняв какой-то секрет, мы должны стать сильнее, не слабее. Ну да. Будете потом другим проповедовать. Не, ну почему? Если сам человек достигает, может потом другим пример давать. Достигнуть бы. А что достигнуть? Столько же материальных этих. Палочка, на которой удобно сидеть. Никуда не хочется. Ладно, то таки таракса мачтево, то такого тачалах то битне. Если мушкили. Начало криминга его битне. Не, ну не такая, конечно, удобная, но все равно. Даже эти бомжи, вроде думаешь, как им вообще, они могут так жить, а им нравится, они даже Всем там нравится. нашли свою палочку, на В том которой... дело, что всем нравится. Кому тут помогать, если всем хорошо?
ऐसे वो प्रश्न है किसी को ज्यादा दुख मिलता है इस दुनिया में, परंतु फिर भी इनको संतुष्ट है। या कहीं जाना नहीं चाहते, ये कैसे हो सकता है? दुखी आदमी तो संतुष्ट बेचारा रह ही कैसे सकता है। नहीं, कोई किसी को लेकिन भक्ति है अगर उसकी हृदय में, अच्छा, भक्ति को लेके भक्ति के कारण संतुष्ट हो सकता है, और बाकी भक्ति भी नहीं है और दुखी भी नहीं है तो वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। वो तो केवल अहंकार के कारण अपने आप को संतुष्ट मानेगा। अच्छा. Он говорит, что на самом деле в этом мире никто не может быть удовлетворен. Просто это из-за по причине своего ложного эго они, как сказать, считают себя удовлетворенными. На самом деле в этом мире могут быть только бхакты удовлетворены, и благодаря своему бхакти, потому что в этом мире никому удовлетворение не дается, никому оно не достается. और मेरा एक प्रश्न है, तो कब अवतार आते थे इस दुनिया में, राम अवतार को वशिष्ठ उपदेश दे दिए और निराकार के वो उपासना दे दिए, ये संदीपानी मुनि कृष्ण को दे दिए निराकार भक्ति, तो ऐसे क्यों था? बात ये है, भगवान कृष्ण के पिताजी थे ना नंद बाबा, हाँ, वो भी नहीं जानते थे। नहीं जानते थे। हाँ, योग माया के कारण से इस यहाँ का माया का ऐसा विशाल वो है सारा, उसके भगवान कृष्ण स्वयं पिताजी नहीं जानते थे इस रहस्य को। यहाँ ब्रजमंडल के सुख को छोड़ के, वृंदावन के सुख को छोड़ के, और वहाँ नहाने जाते पुष्कर, हाँ, पुष्कर जाते, पुष्कर नहाने के लिए जाते थे। जब भगवान कृष्ण ने समझाया कि तुम किस भूल में पड़े हुए हो, जब उनको होश आया, रे हम तो भैया जानते ही नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे गुरु लोग वशिष्ठ आदि भी भगवान राम के असली रहस्य को जानते हैं कि नहीं, इसमें भी संशय है। अच्छा. Я задала вопрос, почему Сандипани Муни и Васишта проповедовали, как сказать, безличный брахман Раме и Кришне. И он говорит, что на самом деле даже те, кто были вокруг Рамы и Кришны, они не знали их настоящей природы. Не знали. Даже Нанда Баба не знал, кто такой Кришна. Они пошли вон в Пушкару умываться. Для чего? Уже Кришна их еле остановил. Как. Говорит, зачем вам идти? Они не понимали, как сказать, величие жизни во Вриндаване и так далее. Что это Дхамма. बिहारी जी महाराज के दर्शन दुनिया के लाखों लोग करते हैं। Например, в Бихаридже вообще огромное количество людей приходит. लेकिन बिहारी जी को समझता कोई नहीं Ну, никто не знает из них, кто такой Бихаридж. कि बिहारी जी क्या है। Что такое Бихаридж? Никто не знает. कोई बिरले Очень-очень редко живое существо знает. लाखों में एक आध। То есть из миллионов, миллиардов, может, 1-2. Это такое бывает. Даже когда аватары приходят, очень многие вообще не знают, кто они такие. उसी प्रकार जो है समझना, गोपी भी कथे व्रत करता है, सब कुछ करते हैं। सब उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं, हाँ। उनको आनंद भी देते हैं, लेकिन उनके वास्तविक रहस्य को जानना। अच्छा, वास्तविक रहस्य जैसे कि स्वामी जी बिहारी जी महाराज हैं, हाँ, बिहारी जी महाराज को वो ही जान सकता है जो स्वामी जी को जान ले। Например, кто может Бихариджи Махарадж понять? Только через Шахридаса с вами же нужно понять его. तो स्वामी जी का जानना पहले, То есть вначале нужно узнать Ачарью. Ачарья может показать сварупу Господа. तो स्वामी जी क्या है, केवल स्वामी जी को ललिता सखी मान के कि ब्रज की ललिता है। А если кто-то будет считать, что кто такой с вами Шахридас? Это Лалита, которая во Врадже. Если они так будут считать, да? तो वो बेचारा वहीं के वहीं रह गया, उसको कुछ नहीं पल्ले То पड़ा। они опять же не поймут ничего. इसलिए अब ये सारी बात जिज्ञासु की होती है। То есть это только очень, как сказать, человек интересующийся и такой может понять эту сварупу. तो ये है समझना बड़ा। То есть тяжело бывает понять. और कृष्ण और राम अवतार क्यों न ऐसे रुकवाया नहीं इसी तरह के गुरु जी को इसी तरह के गुरु जी को क्यों नहीं रुकवाया? मतलब निराकार भक्ति बताने से क्यों नहीं रुकवाया? क्योंकि अभी सब लोग निराकार भक्त यही कह रहे हैं जो
कृष्ण को और राम को इसी तरह के गुरु मिल गए, मतलब ये ही प्रमाण है जो निराकार ज्यादा ऊंचे है। वो तो ये भी हमेशा लीला है इसी तरह की। ये सब लीला होती चली जाएगी। भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव मधुर रस से अब की बार ही हुआ है, समझोगे। भगवान कृष्ण का भी राधा रानी संग में आई है ना, राधा रानी संग होके ये अवतार प्रथम बार हुआ है। То есть, да, भूमंडल पे इससे पहले अवतार नहीं हुआ था। अच्छा, इसी इससे तरह की पहले भगवान कृष्ण का अवतार बराबर हुआ, होते करते रहते ही जब कभी जो नहीं हुआ, लेकिन विशेष महाराज लीला के आयोजन में एक बार ही हुआ है। अच्छा, Махарас एक बार हुआ। हाँ, Он говорит, что в каждый приход Кришны не бывает еще и Махарасы, не бывают такие очень интимные лилы. Не каждый раз это бывает. Вот в этот раз была эта Махараса, не каждый раз бывает. तो जो अमूल्य चीज है ना, Поэтому то, что самое ценное, оно редко бывает. तो जो अमूल्य चीज है, अमूल्य रत्न है, वो बहुत मुश्किल से बराबर अवतार होते रहते हैं, अवतार होते रहते हैं। स्वामी जी नहीं आए, बिहार जी नहीं आए कभी। Ну или, например, Бихариджи с вами, они никогда не приходят, то еще Кришна может прийти. И то он не всегда показывает свои самые сокровенные лилы. हाँ, तो ये जो है कृपा साध्य वस्तु है। Это по очень большой милости, как бы это нужно понять. जैसा प्राणी को संग मिल जाता है ना, Какое мы получаем общение? संग के कारण उसका रंग बने। По причине общения со временем человек как меняться начинает. Дире-дире. ये Постепенно меняться человек начинает, не так быстро. Вот он прям сегодня узнал, сразу изменился. Нет, такого не бывает. Это через долгое время общения, со временем. То есть можно из России звонить и общаться? पूछ रही है वो रूस से आपको फोन करेंगे सत्संग में जाएंगे। हाँ हाँ, और रूस में तुम तो हमारी भाषा को समझेंगे कैसे? हाँ बोलिए। Это можно через меня звонить, да? Вопрос задавать. कब जाने का विचार है? 18 तारीख. 18. 18? चलो, 18 видите? Ну, уже 17 уже отсюда надо выезжать будет. 17 यहाँ से जाएंगे 18 दिल्ली से. और वो आए, वो चले गए, पहले आए थे। Остается. नहीं, Туман. दो, हाँ, Туман. Еще будет два. एक लेडीज और एक जेंट्स आए थे ना। Он в Гималаях хочет уехать. नहीं वो कुछ समय के लिए यहाँ. हमेशा वो हरि की कृपा मनाना चाहिए। Тот, кто хочет быть слугой Шри Хари, он не должен быть независимым, он должен постоянно зависеть от милости Хари. अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो हरि की कृपा से मानना चाहिए। हरि की कृपा से बिहारी जी महाराज, गुरु जी और स्वामी जी महाराज की कृपा से हो गया, अच्छा काम हो जाए। Если хорошая ему работа повстречалась, то он должен думать, что это по милости Шри Хари и Свамиджи такое происходит. और अगर कोई बुरा काम हो जाए, गलत काम हो जाए तो ये अपना दोष मानना चाहिए, मेरा दोष। А если что-то плохое произошло, какая-то плохая деятельность, то нужно понимать, что это уже происходит из-за моих каких-то недостатков. ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं कि भली भली सब हरि करें, भूल अपना को खोल, प्रेम प्रीति रसरीति है जन्म रहोगी। तो भली भली अच्छा अच्छा कार्य हरि करते हैं, ऐसा हमेशा विचार करना चाहिए। अगर कोई गलत होना तो वो समझना चाहिए अपना दोष, अपनी कमी, ये सोचा बनाना चाहिए।
Да, то есть и вот этот стих Махарадж привел «Бали, Бали», то есть там, что если, то же самое повторяется, что если что-то хорошее происходит, то это по милости Хари, а если что-то плохое, то это из-за того, что из-за наших недостатков, каких-то, такой плохой деятельности, плоды этой плохой деятельности. चाहे कोई ग्रस्त में रहता है, चाहे व्रत में रहता है, हमेशा हरि कृपा माने और अच्छा काम हो जाए हरि की कृपा से हुआ है, और कोई गलत काम हो जाए सोचना चाहिए मेरा प्रारंभ, मेरी कमी, मेरा दोष, ये Таким образом, неважно, семейный ли это человек или отреченный человек, каждый из них должен думать, что все хорошее, что происходит, оно пришло по милости, а все плохое, что происходит, это моя прарабдха карма, то есть предыдущая деятельность, которую я насовершал, какая-то отрицательная деятельность. और प्रत्येक क्रिया में सुखी रहना चाहिए, चाहे सुखावे या सुखावे, И в каждой деятельности нам нужно быть счастливым. То есть хорошим, неважно какая-то деятельность, приносящая ли нам счастье или несчастье, мы должны быть все время в счастье. सुख आने पे बहुत खुश होना और दुख आने पे बहुत दुखी होना, ये अहंकार। То есть поведение такое, если в счастье человек радуется сильно, а в горе он печалится, это все называется аханкара, то есть это все развивает ложное эго. चाहे सुख हो या सुख हो, दोनों स्थितियों में प्रसन्न रहे, हरि के चरणों में मन को रखे, हरि के सुख में सुखी रहे, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। Но преданный, он всегда должен находиться в счастье. Неважно, пришло ли ему счастье или несчастье, он должен постоянно уповать на Хари. जो हमेशा प्रसन्न रहना चाहता है, जी उससे बहुत खुश रहते हैं, और जो कभी सुखी रहता, कभी दुखी रहता है, तो भी प्रसन्न नहीं होगा। И Бихариджи очень счастлив в виде такого преданного, который и в счастье, и в горе всегда удовлетворен. И он, Бихариджи, ему не нравится, если преданный то счастлив, то несчастлив, вот такие перепады у него происходят настроения. हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे बिहारी जी महाराज, हमारे मालिक, वो हमको कभी दुखी नहीं रख देंगे, हमेशा सुखी रखना, हम कभी दुखी नहीं होना, हमेशा प्रसन्न सोचना चाहिए। И нам нужно понимать, что Бихариджи, он всегда желает нам счастья. Он никогда не хочет нам каких-то несчастий и никогда такого не захочет. एक हम और एक हमारे बिहारी जी ऐसा सोचे कि क्या तो हमारे मन की बात होगी या हमारे बिहारी जी के मन की बात होगी। अगर कोई हमारे मन के अनुकूल बात नहीं बनी तो सोचना चाहिए भक्त को कि हमारे बिहारी जी की अनुकूल बिहारी जी की इच्छा। एक हम और एक बिहारी जी का, ये सब एक ही मानना चाहिए। जैसे ये समझना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम चाहना कुछ और वो नहीं होता है, तो समझना चाहिए वो हमारे बिहारी जी की इच्छा हुई है, हमारी इच्छा नहीं होना, बिहारी जी की इच्छा होना। То есть нужно понимать, что все происходит по желанию Бихариджи, и то есть как бы вот эти свои желания соединить с его желаниями. इसलिए किसी स्थिति में बिहारी जी महाराज हमेशा अपने दास को सुख देना, कभी दुख नहीं दे सकते हैं। वो हमेशा सुख की सोचना कि मेरे दास को और मेरे शरणागत को हमेशा सुख मिलना चाहिए। И Бихариджи, он никогда не захочет принести какое-то страдание своему преданному. Наоборот, он всегда хочет ему приносить счастье.
हाँ जैसे कोई रोगी होता है, रोगी और वैद्य उसको दवा देता है, तो रोगी कड़वी दवा है, कोई कड़वी दवा, तो वैद्य अच्छी करने के लिए देता है कि ये मेरा रोगी एकदम ठीक हो जाए। और कोई कोई जो अनभिज्ञ ना जानकार रोगी होता है, वो रोता है कि ये तो कड़वी दवा मैं नहीं खाऊंगा, वैसे तो सोचना कि इसको बिल्कुल अच्छा कर दूंगा। ऐसे संसार के आसक्त प्राणी रोना, लेकिन भक्त कभी सुना हमेशा। И приводит пример Махарадж, что наподобие того, что больной, он лежит в больнице, и врач ему дает разные лекарства. И горькое лекарство дал самсарный человек, материалистичный, он начнет кричать: не нужно мне там это, не захочет принимать. А преданный, он все принимает, как милость Хари, и всегда удовлетворен внутри. हाँ भगवत जन स्वाधीन नहीं पराधीन चिंतन। और उदाहरण देते हैं भगवत सुखदेव महाराज, जैसे पतंग उड़ती है ना, पतंग देखा है ना, आकाश में उड़ते हुए पतंग है। आकाश में पतंग, ये जैसा बिजली, ये नहीं, बिजली अलग, एक पतंग होती है, एक कागज की पतंग उड़ाते हैं बच्चे लोग, भारत में उड़ाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ पतंग, हाँ। तो उसमें डोरी होती है, पतंग उड़ाने के पास, उड़ाने वाले के पास डोरी होती है। हाँ हाँ। तो डोरी को ढीली छोड़ देना तो बहुत दूर पतंग उड़ जाती है। हाँ हाँ। और उसको लेना लपेटना तो पतंग पास में आ जाती है। Да, и Махарадж приводит пример, что вот этот, как это называется, который вот вверх дети кидают, змеи, да, змеи, он взлетает в небо, и, да, воздушный змей, и если его за веревочку держать, то он летает, но он не улетит от тебя, а если отпустить веревку, то улетит. हाँ। भगवत जन स्वाधीन नहीं पराधीन चिंतन। तो जो भगवत जन होते हैं पतंग की तरह पराधीन, हरि के अधीन रहते हैं। जब हरि उसको अपने पास रखना तो दूर से पास रख, और वो अगर खिलौना खेल समझती से दूर करना तो पतंग दूर चली जाती है। तो अपने को हरि का खिलौना मानना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। И то есть вот преданные такие, которые преданы Бихариджи, они наподобие этого змея. То есть если иногда Хари хочет их поближе, он раз веревочкой, и они поближе, а иногда они отлетают. Но всегда связаны с Хари вот через эту веревку, они связаны. Интересно. अपनों करिका ही बोराबो, प्रार्थना करनी चाहिए हरि से, उनसे कहना चाहिए प्रार्थना कि हे प्रभु, हे बिहारी बिहारन, मैं तो आपका हूँ, मैं तो हमेशा आपका हूँ, मुझे संसार की भूल में मत डालो। И преданный всегда должен молиться и говорить: о Бихариджи, я твой, и, пожалуйста, не помещай меня в эту самсару. हे बिहारी बिहारन, हे स्वामी जी, अगर मैं संसार में डूबना, संसार में आसक्त होना, तो आपका यश छोटा हो जाना, आपका यश नहीं होना, आपकी बड़ाई नहीं होना, मैं तो आपका दास। И преданный молится: о Бихари Бихаринджи, о Свамиджи, пожалуйста, не погружай меня в эту самсару, я же твой, я же тебе принадлежу, я хочу быть с тобой рядом всегда. हे प्रभु, तुम्हारी रुचि जिस बात में तुम प्रसन्न हो ऐसे मुझे रखो, मेरी रुचि कुछ नहीं, मैं तो जैसे तुम समझना पसंद वैसे मैं पसंद, मेरी रुचि कोई नहीं। रुचि मतलब मेरा इच्छा। То есть, и такой преданный говорит:
Пожалуйста, храни меня в соответствии со своими желаниями, не в соответствии с моими какими-то глупыми желаниями, а именно как ты хочешь. हाँ, अपनी रुचि राशो बिरसो तुम प्रेम परस कैसी बनाओ। ये प्रभु मुझे मेरे हृदय में तो आप अपनी कृपा से प्रेम भर दो, कैसे भी मुझे प्रेम о Бихариджи, пожалуйста, развивай в моем сердце прему. Я хочу увеличить эту любовь в сердце. हाँ, हाँ महाराज, हाँ हो गया। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे तो आप रखो, सुखी रखो, कोई चिंता नहीं, मुझे तो प्रेम चाहिए, आपका माधुर्य चाहिए, मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम बनना। И такой преданный молится: о Бихариджи, счастье или несчастье, неважно, но главное, развивай в моем сердце прему к тебе, чтобы вот я только вот этого хочу, чтобы у меня любовь увеличивалась. हाँ, ये प्रभु मेरे मन में कोई अहंकार नहीं आना चाहिए और प्रेम बढ़ना चाहिए। И, о Прабху, пожалуйста, сделай так, чтобы моя аханкара, ложное эго, не развивалось в сердце, а только према развивалась в сердце. हाँ, बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर जो ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। एक प्रभु हे बिहारी बिहारन, आप सब सुखों के सागर हैं। о Прабху Бихари Бихарин, ты океан любого счастья. हाँ, सब सुख तुम्हारी शरण में, जितने भी सुख हैं सब बिहारी बिहारन के चरणों में। И все виды, говорит, о Бихариджи, все виды счастья находятся у твоих стоп. Такие только существуют виды счастья. हाँ, कोई अंधा प्राणी अगर बिहारी बिहारन को छोड़कर और कहीं संसार में सुख ढूंढता है तो वो अंधा है, वो पागल है। И считается, что если душа какая-то, как слепая, ищет счастье здесь материальное себе, то ее можно назвать как сумасшедшей душой. Пагал называется. हाँ, बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, सब सुखों के सागर प्रभु आप हो, और जैसे मुझे आप रखना चाहते हो, आप जैसे प्रसन्न रहो, मैं वैसे प्रसन्न रहने। И такой преданный молится о Бихари Бихарине: как ты хочешь содержать меня, так и содержи. И я все это принимаю, и так и буду жить в соответствии с своими желаниями. हाँ, गोस्वामी जी महाराज की जय। हाँ, कोई तुम्हारा कोई